Good morning, all my dear students, and welcome to my today's lesson. Today we will discuss about Piaget cognitive development. So, before discussing the cognitive development, we should know what is cognitive. The word cognitive represents the thinking process or mental activity that occurs inside our brain. So, today we will discuss what Piaget's view on this cognitive process. Before briefly discussing the Piaget's theory of cognitive development, let's take an overview. What Piaget's view on cognitive development? According to Piaget, cognitive development involves some cognitive processes, and it involves some key terms. Again, he mentioned cognitive development in our lifespan occurs through 4 stages. And these are the 4 stages. And finally, we will discuss the educational implications of Piaget's theory of cognitive development. So, let's know some important facts about Jean Piaget. Jean Piaget was a Swiss biologist, philosopher, and a psychologist. He was also known as father of child psychology, and his research was based on his own 3 children. And according to Jean Piaget, knowledge is being constructed by collecting small units of information. Let us discuss what are the cognitive processes that are involved in the cognitive development of human being. According to Jean Piaget, like the books are stored in a library in an arranged manner, so they are easily accessible. Likewise, our memory also store all the information we collect in an arranged manner. These information are stored in our memory. Those are called as schema. So what is schema? Those are nothing but the pockets of information stored in our memory. And these informations are collected through a broader process called adaptation. It again involves 2 smaller processes like assimilation and accommodation. So let's try to understand these processes through an interesting example. पिलामाने तमे माने घरे सब देखिथिबो छोट पिलामानकु ताको माँ बड़ भाई किंबा बड़ भौणी ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି, ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏଭ୍ରି କେସେସରେ ଏଇଭଳି ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ତା ମାଆ ବହି ଦେଖିକି ବହିରେ ପକ୍ଷୀର ଫଟୋ ଦେଖିକି ବାର୍ଡର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ପିଲାକୁ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ବାର୍ଡ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ତାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶକୁ ଯାଇଛି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ନା ତା ମାଆକୁ ଡାକିକି ବାର୍ଡ ବାର୍ଡ ବୋଲି ଚିଲେଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ତାମାନେ ସେଇଠି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ସେ ବାର୍ଡ ବାର୍ଡ ବୋଲି ଚିଲେଇଲା? ନା ସେ ବହିରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଛି ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲା। ତା ମାଆ କହିଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ବାର୍ଡ। ଆଉ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଲା। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମାନେ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରେଇଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବାର୍ଡ ବାର୍ଡ ବୋଲି ଚିଲେଇଲା। ପୁଣି ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଛି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ସେ ତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ବାର୍ଡ ବାର୍ଡ ବୋଲି ଚିଲେଇଲା। ସେଇଠି ତା ମାଆ ତାକୁ କହିଲା, नो माय चाइल्ड, दिस इज नॉट ए बार्ड, दिस इज एन एरोप्लेन, दिस इज people travel through this aeroplane and this is an non living thing। ଏଇଠି ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲା ତା ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିଲା ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ନା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାର୍ଡ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣେଇଲା ଯେ ଇଏ ବାର୍ଡ ନୁହେଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ସେ ତା ପୂର୍ବର ମେମୋରିକୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖିଲା, ନାଇଁ ବାର୍ଡ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗ, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ପିପୁଲ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ରଖି ତା ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର କଲା। କ'ଣ କଲା? ତା ପୁରୁଣା ମେମୋରିକୁ ସେ ମୋଡିଫାଏ କରେଇଲା, ଆଡଜଷ୍ଟ କରେଇଲା ତାର ନୂଆ ମେମୋରିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ତାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ବାର୍ଡ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ତାର ପୂର୍ବ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଥିଲା ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ବାର୍ଡ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ବାର୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିଲା। ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟା କୁହାଯାଏ ଆସିମିଲେସନ୍। ଆଉ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆସିମିଲେସନ୍, ସେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲା ତାକୁ ଆସିମିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା।
किंतु जेहेतु ये गोटे न्यू सिचुएशन एटा से आगु पढ़ी नथिला कोन हैला ना डिसइक्विलिब्रियम घटिला मैच अप हेलानी से जहाँ पढ़ीला ता सहित मैच कलानी एटी एई शब्द को कहला डिसइक्विलिब्रियम तापर कोन हैला ता मा जेतेबेले ताको बतै देला जे नाही एरोप्लेन से एडजस्ट कला मॉडिफाई कला एवं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन एई प्रोसेस बारंबार चले आम मेमोरी रे न्यू इनफॉरमेशन ऐड करबा पय तबे assimilation आउ accommodation कोन assimilation and accommodations are very similar processes of adding informations to our schema. Assimilation is the adding new information to our existing schema and accommodation is the modification or adjustment of the existing schema. So students, you understand how cognitive process occurs and new informations or informations in the form of schemas are added into our memory. Again, Piaget suggested that cognitive development occurs in 4 stages in our lifespan, and informations or knowledge are gained in our life in various stages. Those stages are the sensory motor stage, the pre-operational stage, the concrete operational stage, and the formal operational stage. So what happened in the sensory motor stage? This is the stage where the child is 0 to 2 years old. The child teaches everything through his or her senses. Senses are the teachers in this stage, and again he or she learn everything through motor activities. The child shows reflex actions. Again, the child shows imitative behavior. What is imitative behavior? He copies the actions that he sees in front of him. And most importantly, object permanence happens in this stage. What is object permanence? Now, before 8 months, जे कौन सी चाइल्ड को तमें जदि किसी खेलना किंवा किसी जिनस देखब एवं ता आखि सामने ताको लुचेई दब जिनसटा को से भाव से जिनस एक्जिस्ट करूनी ता माइंड रे से रखी पारिबनी से जिनस एक्चुअल एक्जिस्ट करूची ना करूनी किंतु एवरेज मंथ पीरियड जोटा एवरेज समस्त शिशु मानक 8 मास 9 मास कि 10 मास ये भितर तापर जिते चाइल्ड को तुम कौन जेकोसी टय कि खेलना कि तुम जिनस देखब से जदि से जिनसटा लुचेई दब भी से जान मो आगे ना किंतु जिनसटी एक्जिस्ट करुच्ची या कहुए ऑब्जेक्ट परमानेंस. सो लेट्स नो व्हाट हैपेंस इन प्री ऑपरेशनल स्टेजेस या ना प्री ऑपरेशनल स्टेजेस कौन पे रखा है ना ऑपरेशन मीन्स मेंटल प्रोसेसेस एटी पिला देजी ना प्री ऑपरेशनल पिला जेतले चाइल्ड 2 ରୁ 7 वर्ष भीतर थाए ए स्टेजटा हुए गोटे ना चाइल्ड प्रॉपर्ली फंक्शन करि पारेनी ता ब्रेन जोटा कि सब जिन भल भाव में बुझीपारे दरखंडिया भाव में बुझे जोड़ा कहते तेणु ये स्टेज ना है प्री ऑपरेशनल स्टेज एटा 2 to 7 ईयर भीतर देखा जाए कौन हुए ना इट इज वेरी क्रुशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट. इगोसेंट्रिज्म अकर्स इन दिस स्टेज. व्हाट इज इगोसेंट्रिज्म ना पिला निजकु भावे जे मु जहा जानि मु जहा अछि मते नै ये दुनियाटा आउ जेमति गोटे उदाहरण हला गोटे भाई भौणी अच्छा जदि भौणी सान अच्छी 2 ରୁ 7 वर्ष भितर भौणी कह मोर माँ आई आदि भाई कह ना मो माँ से आक्सेप्ट कर कौन ना मु अहम भाव जोड़ा कहते आई सब आई रु स्टार्ट हम मु जहाँ जानी मु जहाँ कर ठीक आ मत नहीं दुनिया तापर कौन ना डिसेंट्रेशन घटे स्टेज डिसेंट्रेशन कौन ना चाइल्ड गोटे काम जब निज मन लगे आउ गोटे कम जब कह से कर ना कनसेंट्रेशन गोटे कम आउ गोटे कम को हटई पार आ कौन हुए ना इरिभर्सिबिलिटी हैपेंस इन दिस स्टेज. इरिभर्सिबिलिटी कौन ना चाइल्ड को जब तुम कह 2 into 5 से 10 कहीदेव कि 5 into 2 जब पचार से कहीपर दैट्स कॉल्ड इरिभर्सिबिलिटी. हियर एनिमिज्म अकर्स. एनिमिज्म माने चाइल्ड टॉय को हो कि कार्टून से जो टीवी देखे समस्त को लाइव भावे सब लाइव जीवंत बोली भावे एटा कहते एनिमिज्म. दिस इज आल्सो नोन एज टॉय एज. नाउ कम्स टू कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज.
This stage happens when the child is 7 to 11 years old. In this stage, logical thinking develops in the mind of child. He can logically make reasoning of small problems. And concrete operations happens in this stage. Concrete operations माने कौन से जो जिनिस को देखि पारछि कि फील करि पारछि से जिनिस ऊपर लॉजिकल रीजनिंग करि परिबो किबा से जिनिस को बुझी परिबो जानि परिबो सब। In this stage reversibility happens. Reversibility माने तमे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे जानिथिलो ना इरिवर्सिबिलिटी सेठी होतला 2 into 5 रा जदि कहबो 10 किंतु पिला 5 into 2 कहि पार नथला किंतु एठी पिला 2 into 5 कहले 10 कहि परिबो 5 into 2 कहले मते 10 कहि परिबो। आ रिवर्सिबिलिटी रा गोटे एग्जांपल कोन ना अटा गोला को तमे रुटी रे ये करि परिबो बेली की पुणी रुटी को बेलाडा को जदि दळि दबा काडी अटा गोला हे परिबो एडा हला रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस। ए जिनिसडा को एडी पिला बुझी पारे। Here conservation happens. Conservation कौन ना गोटे सरू ग्लास लंबा ग्लास टे आ गोटे मोटा ग्लास अछि दीटा जाक ग्लास रे समान पानी ना लेबी जदि लंबा ग्लास रे तमे से पानी डा रखि दबो अधिका देखा दिबो ए सेठी प्री ऑपरेशनल स्टेज रे पिला जानि पा नथला जे कोथरे अधिका पानी अछि कोथरे कम पानी अछि किमा समान पानी अछि ना किंतु एठी पिला जानि परिबो चाइल्ड जानि परिबो सेही प्रोसेस टा को कहै छै कंजर्वेशन। हियर सेंट्रेशन हैपेंस। सेंट्रेशन माने पिलार कंसंट्रेशन जदि गोटे काम अच्छी से कंसंट्रेशन भांगी की जाई अलग काम मध्य करि परिबो सेटा कहला सेंट्रेशन एका बेले दीटा काम मध्य करि परिबो। दिस इज द फाइनल स्टेज एंड इट इज फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। दिस स्टेज हैपेंस आफ्टर 11 years and here the child is completely mature according to Piaget. Here abstract thinking occurs. What is abstract thinking? ना पिला इमेजिन करि परिबो इमेजिनेटिव पावर तार बढ़िबो जो जिन सब से कंक्रीट स्टेज रे ताने देखिले किबा फील कले जानि परतला एठी स्टूडेंट ना चाइल्ड इमेजिन करि के जानि परिबो। थिंकिंग थिंक्स डाइवर्जेंटली ए स्टेज रे चाइल्ड डाइवर्जेंटली थिंक करि परिबो आ क्रिएटिव थिंकिंग आइ परिबो। दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज ज्ञान बेच। कोन पाई ना पिला माने ए स्टेज रे ताकरो संग मान को ग्रुप रे रहबा को बेसी पसंद करन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ज्ञान बेच। In this stage, deductive reasoning occurs. What is deductive reasoning? पूर्वरु एग्जांपल रो पिला माने फार्मूला बाहर कर पारथिले किंतु गोटे फार्मूला किबा गोटे रूल पर्टिकुलर एग्जांपल को आसी पार नथले किंतु ए स्टेज रे डिडक्टिव रीजनिंग हो माने कैन ड्रॉ एग्जांपल्स फ्रॉम रूल्स और फार्मूला। दिस इज इन दिस स्टेज इगोसेंट्रिज्म occurs. इगोसेंट्रिज्म आ कोडी होतला ना सेंसरी प्री ऑपरेशनल स्टेजेस सेठी इगोसेंट्रिज्म थिला केवल मु को ये करी एही मध्ये इगोसेंट्रिज्म घटे जाको कहै छै एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। एठी कोन होय ना पिला बेसी सेंसिटिव थान ए स्टेज रे ना मो कथाटा रखिया रहिबा दरकार नहले रुसिबा रागिबा मन मालिन्य होबा ए होला जिंस होते। So students, we discussed briefly how the cognitive development occurs in through various processes and in which stages which development occurs. So now we will discuss what are the educational implications, how the teacher should apply this formula to get or achieve success in its teaching style. What are the educational implications? According to Piaget, the curriculum should be child-centered and children should not skip any stage. जे कौन सी स्टेज को स्किप न करिवा उचित। And according to Piaget, children learn speedily if we provide concrete material to them. And according to Piaget, treat a child as a discoverer so that he can explore the world himself. And children should be provided planned activities by the teacher so that the teaching or learning would be more interesting. So it was all about Piaget's theory of cognitive development. Thank you.